पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक सिग्नम की ट्रेनिंग करेंगे और जानेंगे इसमें कौन कौन से फंक्शन फीचर्स है, कैसे ऑपरेट होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। पिन पॉइंटर का बटन दबा के मैं इसे ऑन करता हूँ। ऑन होने के बाद इसमें आपको इस तरह अगर आप ऑन करेंगे बटन को दबा के तो आपको ऑप्शन देगा लैंग्वेज का कि इंग्लिश रखना चाहते हैं या रशियन रखना चाहते हैं। एक सिग्नम रशियन का बना हुआ है तो इसलिए ये लैंग्वेज का ऑप्शन आपको पिन पॉइंटर का बटन दबाने से मिलेगा। अब चलते हैं इसके मेन्यू की तरफ। मेन्यू में सबसे पहले आपको बटन नज़र आ रहे हैं एस टी और आर टी। एस टी का मतलब है सेंसिटिविटी, मतलब आपकी गहराई है। आप इसे जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा गहराई मिलेगी, जितना कम रखेंगे उतनी कम गहराई मिलेगी। और आर टी का मतलब है थ्रेशोल्ड, मतलब ये आपको एक साउंड आती रहेगी। ये इसको जो है ना, आपने अगर 7-8 पे रखा हुआ है तो आपकी एक साउंड आती रहेगी। अगर आपका डिटेक्शन हो जाती है तो उस साउंड में एक ब्रेक पैदा होगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक पैदा हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये डिटेक्शन कर रहा है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है एस टी है वो आपने 11 तक रखनी है। ये जाती है 14 तक, आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा रखना है 11 तक। और आर टी को आपने रखना है 8 तक। उसके बाद इसका जो ऑप्शन है इसको कम और ज़्यादा करने का वो प्लस और माइनस का है। जैसे ही आप एस टी दबाएंगे आप प्लस और माइनस से इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और आर टी को भी आप इसी तरह आर टी वाला बटन दबाएंगे तो आप प्लस और माइनस से आर टी की वैल्यू को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही एम वाला बटन है, इसको दबाने से आपका ये होगा कि आपका ये जो डिवाइस है ये ऑल मेटल मोड में आ जाएगी। उसके बाद नीचे ये ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है, ये जो बटन लगा हुआ है इसको आप ग्राउंड बैलेंस का बटन कह सकते हैं। जैसे ही आप दबाएंगे इससे दबाने से आप ग्राउंड बैलेंस कर सकते हैं अपनी डिवाइस का। ग्राउंड बैलेंस क्या होता है? ग्राउंड बैलेंस करने से आपकी ज़मीन के अंदर मेटल की मिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसको कैंसिल करने के लिए ग्राउंड बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप अपने ग्राउंड बैलेंस करेंगे आपका ग्राउंड बैलेंस ठीक हो जाएगा तो आपकी जो है ना मेटल की मिलाइजेशन वो जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। उसके साथ ही ये जो टिक एंड क्रॉस वाला बटन है ये इसका पिन पॉइंटर का बटन है, इसको आप होल्ड करेंगे तो आपके अपने टारगेट का पता लग जाएगा कि मेरा टारगेट कौन सी जगह पे है। तो अब आगे चलते हैं मेन्यू की तरफ। जैसे ही आप एम वाला बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये 3 मेन्यू आ जाएंगे, डिटेक्टिंग सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग एंड साउंड सेटिंग। ये मेन्यू वाला जो बटन है इसको दबाने से आएंगे। इसी को जब आप वापस कैंसिल करना चाहते हैं इसी को दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एक और सेटिंग है इस मेन्यू में, डबल है। इस मेन्यू को जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो आपको एक और मेन्यू आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको ऑडियो सेटिंग, टून सेटिंग, अदर सेटिंग इस तरह मिल जाएगी। वापस छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन इसको आप होल्ड करेंगे तभी ये मेन्यू आपके पास शो होगा। अगर होल्ड नहीं करेंगे तो दूसरा मेन्यू जो डिस्प्ले वाला आया है 3, डिटेक्टिंग, डिस्प्ले और साउंड सेटिंग, वो आपके पास शो होगा। पहला वाला ऑप्शन ओपन करते हैं डिटेक्टर सेटिंग। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि सर्च मोड। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च मोड हैं, AF2 मोड है। उसके बाद इसमें आपको डीप मोड मिल जाता है, नॉर्मल मोड मिल जाता है। ये जैसे ही आप ये सेंटर वाला बटन क्लिक करेंगे आप इस पे आगे मोड पे, अब आप प्लस और माइनस से मोड चेंज कर सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल मोड, प्लस से चेंज किया, माइनस से भी चेंज होते हैं, प्लस से भी चेंज होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मोड इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल मोड ही इस्तेमाल होता है। नॉर्मल मोड में ये होता है कि आपको गहराई भी ज़्यादा मिल जाती है और डिटेक्टर स्टेबल भी रहता है। उसके बाद आते हैं डीप मोड की तरफ। डीप मोड इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसका मतलब डीप, मतलब आपको अगर ज़्यादा गहराई चाहिए तो आप डीप मोड यूज़ करें। डीप मोड में ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई मिलेगी बड़ी कॉइल के साथ। इसके साथ डबल कॉइल आती है, एक छोटी कॉइल होती है, एक बड़ी कॉइल होती है। तो डीप मोड आप बड़ी कॉइल के साथ यूज़ करें तो उसमें आपको ये होगा कि आपको गहराई ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद आपको इसमें दूसरा मोड मिल जाता है, MM मोड मिल जाता है। और उसके बाद एक और मोड आता है AMF मोड। तो मोड को आपने अपनी ज़मीन के हिसाब से यूज़ करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करना है कि आपको नॉर्मल मोड चाहिए या डीप मोड चाहिए। उसके बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है डिस्क एंड हॉर्क, ऑटो ट्रैकिंग, गेन, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गेन का कि गेन क्या है, आप इसको कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको जो है ना, आप कोई भी फंक्शन यहाँ से अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले आप आएंगे उस ऑप्शन पे टिक करेंगे, फिर ही आप प्लस और माइनस से आगे वाला आप फंक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब टिक करेंगे तभी आप आगे वाला जो है ना फंक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं गेन की तरफ। गेन क्या चीज़ होती है?
جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ سینسٹیوٹی ST مطلب گہرائی، تو گین کا مطلب بھی ہے سینسٹیوٹی، یہ بھی ہے آپ کی گہرائی۔ اس کو آپ جتنا زیادہ رکھیں گے اتنی زیادہ گہرائی ملے گی، جتنا کم رکھیں گے اتنی کم گہرائی ملے گی۔ لیکن آپ نے وہاں پہ جو اسکرین پہ تھی ST وہ آپ کی جاتی ہے 14 تک، 14 تک۔ یہاں پہ جو آپ کی گین ہے وہ آپ کی جائے گی 9 یا 10 تک، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اپنی جو ہے نا موڈ کے حساب سے، گراؤنڈ کے حساب سے، کیونکہ گراؤنڈ میں ملائزیشن زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہی آپ اسے زیادہ رکھیں گے تو آپ کا ڈیٹیکٹر سٹیبل نہیں رہے گا۔ تو سٹیبل نہ رہنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ سینسٹیوٹی کو زیادہ بڑھائیں گے تو آپ کا جو ہے نا ڈیٹیکٹر سٹیبل نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے اپنے گراؤنڈ کے حساب سے، زمین کے حساب سے ہی سینسٹیوٹی کو، گین کو سیٹ کرنا ہے۔ 7 پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، 8 پہ اگر آپ کا سٹیبل ہو رہا ہے 8 پہ رکھیں، 7 پہ سٹیبل ہو رہا ہے 7 پہ رکھیں، 6 پہ ہو رہا ہے تو 6 پہ رکھیں۔ اگر جتنا کم پہ سٹیبل ہو رہا ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو کم پہ ہی رکھیں۔ لیکن آپ زیادہ رکھیں گے تو آپ کو فاسٹ سگنل دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میرے ڈیٹیکشن کہاں پہ ہو رہی ہے، کہاں پہ کوئی ٹارگٹ ہے، ایسے ہی فاسٹ سگنل دے گا جس کی وجہ سے آپ ڈیٹیکشن نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے جب گین پہ آئے ٹک کیا، ٹک کرنے کے بعد آپ پلس اور مائنس سے ہی اسے اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں، کم کرنا چاہ رہے ہیں تو کم کر سکتے ہیں۔ یہ جاتی ہے 10 تک۔ 10 پہ آپ نے نہیں رکھنا، آپ نے اسے 6 یا 7 جہاں پہ آپ کا ڈیٹیکٹر سٹیبل ہو رہا ہے، اگر 5 پہ ہو رہا ہے تو 5 پہ رکھیں، 6 پہ ہو رہا ہے تو 6 پہ رکھیں، لیکن آپ نے اسے کم سے کم ہی رکھنا ہے اور زیادہ نہیں رکھنا۔ زیادہ رکھیں گے تو یہ آپ کو فاسٹ سگنل دے گا۔ تو ابھی نارمل موڈ ہے، نارمل موڈ میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اسے 7 تک ہی رکھیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو اس کو میں ابھی سیٹ کر لیتا ہوں 7 تک نارمل موڈ میں۔ اس کے بعد میں آپ کو ڈسک ہارڈ راکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ مطلب آپ نے آن رکھنا ہے یا ہاف رکھنا ہے۔ مطلب ڈسک ہارڈ راکس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا آپ کو گہرائی پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے آن کریں گے یہ آپ کو اتنی زیادہ گہرائی نہیں دے گا، اس لیے آپ نے اسے کیا کرنا ہے، اسے ہاف ہی رکھنا ہے۔ اگر اسے آپ آن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹک والا بٹن دبائیں گے، یہ پن پوائنٹر والا یہی دبائیں گے، آپ کا جو ہے نا ایرو ہے وہ ہاف کی طرف آ جائے گا، وہ پلس اور مائنس سے اسے آپ آن اور آف کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسے ہاف ہی رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہے نا آپ کی جو گہرائی میں آپ کو کمپرومائز کرنا نہ پڑے۔ تو اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو دیے گئے اسکرین کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اسے پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے آفس وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک آفس ہمارا گلبرگ اسلام آباد میں ہے، دوسرا آفس ہمارا بحریہ ٹاؤن کراچی میں بھی ہے، آپ ہمارے آفس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے بعد ایک اور فنکشن ہے اس میں جس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فریکوینسی شفٹ ہے یہ کیا چیز ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آس پاس آپ کے کوئی اور بھی ڈیٹیکٹر یوز ہو رہا ہے تو آپ کا ڈیٹیکٹر سٹیبل نہیں رہے گا۔ آپ نے اپنی فریکوینسی کو شفٹ کر دینا ہے۔ مطلب ابھی یہ 12,903 ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں۔ اگر آپ کے آس پاس میں کہیں اور ڈیٹیکٹر یوز ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ڈیٹیکٹر سٹیبل نہیں رہے گا۔ اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی فریکوینسی کو جیسے ہی شفٹ کریں گے آپ کا ڈیٹیکٹر سٹیبل ہو جائے گا، پھر آپ کا ڈیٹیکٹر بالکل کوئی فاسٹ سگنل نہیں دے گا۔ اس میں آپ کو اگر جیسے ہی آپ چینج کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی یہ بلیک ہوا ہے، ابھی جہاں پہ یہ فریکوینسی ہے یہ ابھی بلیک ہے۔ جیسے میں اسے چینج کروں گا تو یہ بلیک والا جو ایرو ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ ابھی میں اسے چینج کرتا ہوں، یہ چینج کیا، یہ دیکھیں بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ بیک گراؤنڈ آئے بلیک وہیں پہ ہی آپ اسے رکھیں۔ اگر وہ 12,000 پہ آ رہا ہے، 13 پہ آ رہا ہے، جہاں پہ بھی آ رہا ہے، لیکن آپ نے فریکوینسی جیسے ہی شفٹ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا یہ جو فریکوینسی شفٹ کر رہے ہیں آپ کا وہیں پہ آئے جہاں پہ آپ کا ایرو، یہاں پہ جو آپ کا یہ جو فریکوینسی شفٹ ہے یہ جس طرح ابھی یہ اس کا بیک گراؤنڈ بلیک ہو گیا ہے اسی طرح یہ بلیک ہی ہو، اس طرح آپ کا ڈیٹیکٹر بالکل سٹیبل رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور اس میں فنکشن آ جاتا ہے ساؤنڈ کا۔ ساؤنڈ کا یہ ہوگا کہ یہ
लास्ट पे लेफ़्ट साइड पे ऊपर ये बटन जैसे ही आप होल्ड करेंगे, ये देखें ऊपर आपको 9 नज़र आ रहा है, मतलब ये इसके जो साउंड का वॉल्यूम है वो 9 तक जा रहा है। इसको आप होल्ड करके प्लस और माइनस की मदद से जो है ना आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। डिटेक्टर की डिवाइस की जो अपनी साउंड है आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसे होल्ड करेंगे प्लस और माइनस से आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके एक फील्ड पे जो है ना ग्राउंड बैलेंस की जो वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।